Yes guys, mayong radyaw na adlaw. Ngayon tingaw na adventure na sa sakyan naman guys. Oh, hapal-hapal sa Siargao. There we go. Oh, sorry ka ba yung dagat oh. Washing pala. Sir ng among kinabidaan ni may service ni Sir John. Happy 100 kg ni Sushap. Nabiyaan man may pero okay ra. Good gapon. Eh. Happy gapon kami bisa na bidaan. Oh guys. Kay animal batay ni kasabot. Kami naman mga makasingabot guys. 6:30 daw ato 7:30 na. Peace good na dira. At this time, wala palugit. Isang abras. Guys, What among nakapagtas kami guys. what is sakto guys? Yata yung sakyan ng motor kasi tagang-tagang. Tagang daw kita ka. Ari. Ginoo ko. Oh. Sukay. Sukay lang, no. Oy, sukay lang. Tarang motor sa aso nang tabutso. Anak pakya na balabal. Down guys, oh. Oh. What hating. Bisa down pa Boy Scout. Lord Sabang. Sa motor mo sakyan. Tayo makasaka sa obos. Saka sa kami kuman.